राज्यर प्रजावासी तुम उपर जहाँ शुणी संपूर्ण भाव तुमरी आगे गोटी गोटी कर वर्णना कले प्रिय राज्यर प्रजावासी तुमको कहते साक्षात देवी प्रतिमा मो जड़े पतिव्रता नारी आपण हेउछंती मो शंख मो सिंदूर सतरे हाँ स्वामी हेले मु भी किछि कहिबा को चाहूछि कुह प्रिया ठीक अछि स्वामी प्रकाश कर तुम ठारू सतरे तुम ठारू किए सुंदर देवता तमे मोहरा देवता तमे मोहरा सतरे प्रिया तुम ठारू किए सुंदर देवता तमे मोहरा तुम ठारू किए सुंदर देवता तमे मोहरा देवता तमे मोहरा मोहि पूजारी मनोरमा पूजारी मनोरमा मु करिबी सेवा तुमरा देवता तमे मोहरा देवता तमे मोहरा स्वामी कही जाओ तमे अट मुह सागर मुक्ति छोटा नदीटे बसिबी तुम्हारी बक्षरे आसारे रहिअछि तमे अट मुह सागर मुक्ति छोटा नदीटे बसिबी तुम्हारी बक्षरे आसारे रहिअछि मो जीवने आसिअछ तमे साजिन मनर मित मोहरा आसिअछ तमे साजिन मनर मित मोहरा मन मन मिशि गरीबा संसार मन मन मिशि गरीबा संसार संसारर साथी होइन साथीरे जीवा डर तम ठारू किए सुंदर देवता तमे मोहरा देवता तमे मोहरा स्वामी तमें जहाँ कहले संपूर्ण भाव से कथाटा सत्य आ तमें तो जानी प्रिया राज्यर प्रजावासी जिते
ମହାରାଣୀ ମହାରାଣୀ ବୈଦେହୀ ରାଜ୍ୟର ପାଟରାଣୀ ରଶ୍ମି ରେଖାକୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସିତ ବାକ୍ୟ କହିଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଜୀବନରୁ ହୃଦୟରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ। ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଗୋଟିଏ କଥା, ପ୍ରିୟ ଆମରି ସ୍ୱାମୀ, ଆମର ଝିଅ ମାନିନି ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ପୁଅ ଆମର ଅମରେଶ। ହଁ, ହଁ, ଆଜି ହେଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେଇ କହୁଥିଲି। ବଳଦେବଙ୍କ ଜନ୍ମ ତିଥି। ସେମାନେ ଏମିତି ଏକଜିତିଆ ନା, ସ୍ୱାମୀ, ଟିକେ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଇଯିବ ନା, ତାହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ହଁ ସେ କଥା କହୁଛି ପ୍ରିୟା। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ବିଳମ୍ବ କରିବାଟା ଉଚିତ ହବନି। ଅବିଳମ୍ବେ ଚାଲିଯିବା ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପର୍ବକୁ। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ବି ସେ କଥା ହିଁ ଭାବୁଛି। ତେବେ ଆସ, ହଁ ସ୍ୱାମୀ। ଅବିଳମ୍ବେ ଚାଲିଯିବା ରାଣୀ ହଂସପୁରେ ପ୍ରିୟା। ଠିକ ଅଛି ପ୍ରିୟ।